Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Let me introduce myself. My name is Widya Purwaningsih and my friend Dewi Sinta. Today we will give some explanations about verb. What is verb? Verbs are action words in a sentence that describe what the subject is doing. Along with nouns, verbs are the main part of a sentence or phrase, telling story about what is taking place. In fact, without a verb, both thoughts can be properly conveyed, and even the simplest sentences such as Maria sings have one. Jadi kata kerja adalah kata-kata tindakan dalam kalimat yang menggambarkan apa saja yang dilakukan subjek. Bersamaan dengan kata benda, kata kerja adalah bagian utama dari kalimat atau frase, menceritakan tentang apa yang sedang terjadi. Faktanya, tanpa kata kerja, pikiran yang utuh tidak dapat tersampaikan dengan baik, dan bahkan kalimat yang paling sederhana seperti Maria sings atau Maria bernyanyi memiliki satu kata kerja. Next, I will give some explanations about auxiliary verbs. An auxiliary verb helps the main verb and is also called a helping verb. That action happened in the past or is happening in the present or will be happen in the future. The big three auxiliary verbs are be, have, and do in all their forms, but there are also a few other auxiliary verbs called modal auxiliary verbs. Jadi auxiliary verbs itu bisa dikatakan sebagai kata kerja pembantu. Peristiwanya sudah terjadi di masa lalu atau sedang terjadi saat ini atau akan terjadi di masa depan. Jenis-jenis auxiliary verb ada be yang meliputi is, am, are, was, and were. Ada do yang meliputi do, does, did, dan done. Ada have yang meliputi have, has, dan had. Lalu ada modals yang meliputi can, may, might, shall, dan lain-lain. Ini contoh kalimatnya, ada Dino was playing basketball. Ada was sebagai auxiliary verbnya. Dan yang kedua, my mom is cooking for dinner. Ada is sebagai auxiliary verbnya, itu termasuk be. Lalu yang ketiga ada the cats are sleeping, itu be juga. I have visited Yogyakarta many times. I have itu termasuk verb yang have. Yang kelima, she will be studying at my house. Will itu termasuk verb yang modals. Next, I will talk about lexical verbs. Lexical verb is also called as main verb or full verb. Lexical verbs are used as the main verb in the sentence. Lexical verbs are open class of verbs that contain all verbs except auxiliary verbs. The lexical verb denotes the main action to which the subject is engaged in. It doesn't require the presence of an auxiliary verb in the sentence, whereas an auxiliary verb is used in a sentence only to help a lexical verb. A lexical verb can exist alone in the sentence. Jadi, lexical verb adalah kata kerja utama dalam sebuah kalimat. Lexical verb ini terdiri dari kata kerja apapun kecuali kata kerja auxiliary. Lexical verb ini menunjukkan tindakan utama yang subjeknya terlibat. Kata kerja ini tidak memerlukan auxiliary verb untuk berdiri dalam kalimat, artinya lexical verb dapat berdiri sendiri. Ini contoh-contoh kalimatnya. Yang pertama ada he laughed so hard. He laughed itu menggunakan verb 2 termasuk lexical verb. Yang kedua, I cook for us. Cook sebagai verbnya. Yang ketiga, she was acting. Verb ing sebagai lexical verbnya. Yang keempat, I always do my homework. Do sebagai verbnya. Yang kelima, my mother brings some clothes. Itu bring sebagai lexical verbnya.
I think that's it from me. The next materials will be explained by my friend Dewi Sinta. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Okay, I'm going to continue the material of verbs, that is dynamic and stative verbs. The first one is dynamic verbs. Dynamic verbs is verbs that showing situation or condition. Dynamic verbs, or we call it as an action verb, is a verb that is still in progress or ongoing events carried out by subject. Jadi dynamic verbs ini tuh verbs yang masih dikerjain gitu loh, ongoing events, or we call it as what the name, action verb. Jadi yang masih dilakukan, yang masih dikerjain, showing situation or condition gitu. For example, I'm writing a short story. So it means here si pelaku subjeknya ini masih ngelakuin kegiatan menulis gitu loh. Yang kedua, she is drinking a hot coffee. Jadi di sini dynamic verbnya itu yang drinking. Si subjeknya itu masih mengerjakan masih mengerjakan pekerjaan itu gitu loh, masih melakukannya. The population of insect is growing up. Jadi di sini yang dynamic verbnya itu yang growing. Jadi masih dilakukan, masih dalam progress gitu. He is climbing a major mountain. Climbing yang termasuk dynamic verbs. And the last is my sister is eating an apple. Jadi nunjukin situasi gitu. Next, stative verbs is kind of verbs that cannot use in every continuous tense, so from present continuous or future continuous. These verbs is based on feeling, emotion, mental that never change. 5 sense, form, size, and ownership, or we can call it as a abstract verb. Jadi kalau misalnya yang dynamic tadi yang active verb, kalau ini abstract verb. Jadi based on our feeling, emotion, mental gitu. For example, she forgive all of my mistake. Jadi forgive ini itu termasuk mental gitu lah, termasuk showing what the name, forgive itu termasuk emosi gitu ya, termasuk showing emosi, jadi abstrak gitu. Dan nomor 2, I believe that English literature is the best one. Aku percaya bahwa sastra Inggris itu adalah yang paling baik. Believe di sini termasuk mental, jadi based on feeling gitu ya, mental, perasaannya dia gitu. It sounds like a good option. Sound ini termasuk appearance. Jadi termasuk stative verbs. The 4, I prefer EIN than UNS. Aku lebih memilih EIN daripada UNS. Jadi prefer di sini tuh showing need, keinginan gitu. My friend has a property business. Temanku mempunyai bisnis property. Jadi has ini yang sama kayak yang tadi, yaitu termasuk ownership. Jadi dia termasuk stative verb gitu. Next, regular and irregular verbs. The first one is regular verbs. Regular verbs, based on the name regular verbs, it means this verb is regular or usual. This verb easy to predict in the simple past, also in the past participle. Only put ed in the end of infinitive. Jadi regular verb ini tuh gampang banget cara nandainnya gitu loh. Contoh cara mengenalinya itu tinggal nambahin ed di belakangnya infinitive gitu. Jadi misalnya misalnya yang terakhirnya and the end-nya itu huruf konsonan, jadi syaratnya tuh huruf konsonannya itu ditambah lagi 1, terus ditambahin lagi ed. For example yang hug gitu, hug, hugged. Jadi di end terakhirnya huruf konsonan, jadi konsonannya diabelin, g-nya jadi 2, terus ditambah lagi sama ed gitu. She hugged me 1 year ago. Dia memeluk aku 1 tahun yang lalu. Terus kalau misalnya yang terakhirnya itu y-nya itu diganti sama i, terus ditambah lagi sama ed gitu. Jadi example-nya dried. I dried my clothes yesterday. Aku mengeringkan pakaianku kemarin. Sama lagi yang cried. Jadi itu gampang banget. Y-nya tinggal dihilangin, diganti i, terus ditambah lagi sama ed. Itu jadi simple present-nya cry, past-nya cried, past participle-nya cried. He cried last night. Dia menangis tadi malam. Call ini tinggal nambahin ed. Called. She called me Pinky Boy since I was born. Dia memanggil aku Pinky Boy sejak aku lahir di dunia. Served. Jadi tinggal nambahin ed doang. I served a Chinese food 2 days ago. Aku memesan masakan Cina
2 hari yang lalu. Jadi regular verb ini tuh gampang banget, nggak usah dihafalin, kita udah bisa ngenalinnya gitu. Terus yang kedua, irregular verbs. Different with regular verbs is not easy to predict, do not have an ending ed after infinitive word. We should memorize simple past and past participle in order that we can use it in English structure. Jadi irregular verb ini kebalikannya dari regular, jadi kita nggak bisa nandain, kita harus menghafalin, benar-benar harus dihafalin karena tuh beda banget bentuk simple presentnya, terus pastnya, verb 1, verb 2, verb 3 tuh benar-benar beda. For example, go, went, gone. Ini tuh sama artinya, pergi. She has gone. Dia telah pergi. Jadi bentuk verb 1-nya go, verb 2-nya went, verb 3-nya gone. Jadi harus dihafalin, gak bisa, gak ada ed-nya di belakang. Buy book, I booked this book 1 week ago. Aku membeli buku ini 1 minggu yang lalu. Take, took, taken. He took my picture 1 year ago. Dia mengambil gambar aku 1 tahun yang lalu. No, known. We have known that corona is only conspiration. Kita tahu bahwa corona hanyalah konspirasi. Give, given. This book is given by my daddy. Buku ini pemberian dari daddy aku gitu. Jadi beda banget. Kita harus benar-benar ngafalin yang irregular verb ini in order that we can use it in English structure. The last is transitive and intransitive verb. The first one is transitive verbs. Verb that need an object to make a complete sentence and to make a sentence have a meaning. Subject plus verb plus object. Jadi transitive verb ini it should be exist object after verb. Jadi nggak bisa kalau misalnya nggak ada objek. Jadi rumusnya subject, verb sama object. Kalau misalnya nggak ada objek, ini tuh nggak ada artinya gitu, nggak bisa berdiri. For example, I clean my body. I book a laptop, I raise my hand, I put a sugar, I ate a salt. Jadi misalnya yang raise, I raise my hand. Kalau misalnya nggak ada my hand, terus yang di raise apa gitu, yang diangkat apa, aku mengangkat, yang diangkat apa gitu. Terus I put, yang diletakin apa, I ate, yang ditambahin apa gitu. Jadi harus ada objeknya. I clean my body, I book a laptop, I raise my hand, I put a sugar, I ate a salt. Yang terakhir itu intransitive verb that without an object, this verb is already complete and have a meaning. Subject sama verb, jadi beda banget sama yang tadi. Ini without object, intransitive verbs is already complete and have a meaning. Jadi cuman subject plus verb doang udah ada artinya gitu. Example, Johnny screamed, Sophie cried, Jenny slept, they arrived, he died. Jadi it has been clear, Johnny screamed, Johnny teriak, udah jelas Johnny teriak, nggak ada lanjutannya pun udah it has been clear gitu. Sophie cried, Jenny slept, they arrived, he died, dia meninggal gitu. Jadi tanpa without ada objek lainnya, he died, it has been clear, he died, subjek doang sama verb itu udah ada artinya gitu. Okay, that's all from me. I know that I have a lot of mistakes, so please pardon me. And the last I say, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you.